маркази омӯзишии Кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. Илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муҳосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. Инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. дар фикр қомандон қаработак ҳастед? ҳам дар фикри ӯ ҳастам, ҳам дар фикри чизи дигар. фикрҳо ҳеҷ тамом намешаванд. ҳодисае шуд ки ман бехабарам. با من نقل کنید. قول میدم که با کسی نمیگویم. گپ زنید که میدانی قریب بود که پدر می شدم. چی؟ ایلیم؟ حامله بود. ما مجبور بودیم که یک مدت پنهان کنیم. یعنی مجبور بودیم. بعد مقصد داشتیم که گوییم. وقتی که به جستجوی آتش رفتیم ما به دست تروریستان افتیدیم. میدانید ما کوشش کردیم که تاب بیاریم. اما بیرحمانه لطکوب کردند. ایلیم در زمین بود. با شکمش زدن گرفتند. لعنتی ها. جانمان رو در همونجا گرفتند. گمان کردم که قلبم رو کنده گرفتند. آقا چرا شما به ما چیزی نگفتید؟ اینقدر عذاب رو پنهان کردن ممکن است؟ ممکن است. ممکن بوده است. بالا زند که ممکن بوده است. من از نگاه کردن به چشم ایلیم شرم می دارم. من در اونجا بودم. همش در پیش چشمانی من شد. من چیزی کرده نتوانستم. دختری بیچاره در زمین. رزیل ها او را لطوکوب کردند. من اونجا بودم، نمازکر اونجا بودم. کاری کرده نتوانستم. او در زمین بود.